Ito guys, may papakita ako dito. Ito. Kita nyo to kung gaano kalaki to guys. Kita nyo to. Kita nyo yan guys. Tingnan mo naman yung kamay ko kung gaano siya kalaki. Kita nyo yan. Kita nyo yan guys. Wow, sobrang laki oh. Nako, nako. Ilang inch? Mga 2 inch to. Mga 2 inch to guys. Kasi dito pa oh. 2 inch talaga to. Sobrang laki niya guys. Kita nyo yan. Kita nyo yan. Tatlong daliri ko yung nakasalang pero tingnan nyo naman. Grabing meal to. Kakatakot. Tingnan nyo yan guys. Ito tingnan nyo kung gaano kalaki to. Sobrang liit. Tandim natin.